La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Շարունակենք մեր բաշտամունքը գարթալով առաջին Սաղմոսը. Je vous invite à poursuivre notre culte ce matin par la lecture du psaume 1er. Երանելի է այն մարդը, որ ամպարիշներուն խորհուրդին մեջ չի կալեր ու մեղավորներուն ջամփուն մեջ չի գենար եւ ձախր ընողներուն նստած դեղը չի նստիր։ Հաբա անոր հաջությունը Աստուծո օրենքին մեջ է եւ ծորեգ ու գիշեր անոր օրենքին վրա գմդածի։ Անիգա ճուրի ջամփաները դնգված ծարիբես բիդլա, որ իր ժամանակին իր բդուղը բիդի դա, ու անոր դերևը բիդի չտապի, եւ ինչ բան որոնե բիդի հաճողի։ Այսպես չեն ամպարիշները, հաբա մողեղիբես, որ հովը գծրվե։ Ասորամար ամպարիշները տադաստանի մեջ բիդի չգրնան գենալ, ոչ ալ մեղավորները արտարներուն ժողովին մեջ, բասնզի դերը գջանշնա արտարներուն ջամփան, բայց ամպարիշներուն ջամփան բիդի գործվի։ Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Votre qui gagne carotte qui amache.
Երկնաբար եկեզի պարկ ու դանք քու խոսքիտ համար եւ այս կրճալերության եւ օրհնության համար, որ իրապես ով դեր ան որ քեզի գվստայի, ան որ քեզի հետ գկալե, անպայման գյանքի ջամփուն մեջ գկալե եւ անպայման բիդի օրհնվի։ Շնորհակալ ենք ով դեր այս խոստումի համար եւ քու հավատարմության համար։ Եվ գխնդրենք ով դեր որ մեզ օրհնես հիմա եւ գխնդրենք ով դեր որ բանաս մեր սրդերը որբեսի քեզ բաշտենք ճշմարտությունով եւ ուղղությունով եւ քու հոգիովդ Գխնդրենք ով դեր որ օրհնես նաեւ նմանապես բոլոր բաշտամունքները, բոլոր եկեղեցիները։ Խնդրենք ով դեր հիշես դարաբյալները, մեր դարեցները, մեր հիվանդները։ Հիշե նաեւ ով դեր մեր բոլոր ընտանիքները։ Եվ գխնդրենք որ մեզ հավատարիմ բահես քու ջամփուտ մեջ Խնդրենք ով դեր որ նաև հիշես այս աշխարհը եւ անոնք որոնք գործվին այս աշխարհի մեջ որբեսի ով դեր այցելես զանոնք քու հոգիովդ եւ արտնցնես զանոնք հոգեվորաբես մեզ ալով դեր արտնցուր եւ արթուն բահե մինչեւ որտուն կաս Seigneur notre Dieu nous te remercions nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous donnes Et nous te remercions de nous avoir rassemblés pour te rendre un culte. Et nous te prions, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous ce matin. Nous te prions de bénir ce temps de culte et que tu sois élevé, glorifié au milieu de nous à travers ce culte. Nous te prions de bénir également tous les lieux de culte, toutes les églises, de bénir aussi tous ceux qui tournent leur regard vers toi. Te prions, Seigneur, de garder chacun fidèle. Te demandons aussi d'être avec celles et ceux qui sont absents en particulier. Nous pensons à tous nos malades, nous pensons aussi à celles et ceux qui nous suivent à distance, ne pouvant pas se joindre à nous ce matin. Nous pensons aussi, Seigneur, à tous nos malades, à toutes nos personnes âgées. Nous voulons te les remettre, te demander de les bénir. Te prier aussi, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos yeux, afin que ce matin nous puissions t'entendre, te voir, mieux te comprendre, pour mieux t'aimer, mieux te suivre. Te demandons cette grâce dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons poursuivre notre culte par des cantiques de louange et d'adoration. Cette louange est inspirée du premier chant que nous allons chanter, Infiniment grand. Je ne vais pas vous parler car les paroles se suffisent à elles-mêmes. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Merci Seigneur de t'être révélé à chacun de nous, être si imparfait. Merci parce que tu as tout créé pour nous et que tout nous révèle ta bonté. Alors en ces temps difficiles, incertains, dans le tumulte de nos vies chargées, de ce début d'année un peu spécial, avec tant d'incertitudes sur l'avenir, prenons le temps de nous arrêter et d'admirer la beauté de ce que Dieu a créé. Réalisons sa magnificence et sa présence dans chacune de nos vies, même et surtout dans les moments difficiles et incertains. Oui, Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Que nous fassions tout pour que ce Dieu si extraordinaire puisse être fier de notre vie sur terre, avec tous ceux qui nous entourent, malgré nos imperfections. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers,
Merci pour ce temps de louange. Et je vous invite maintenant à nous mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu pendant que les enfants rejoignent leur classe d'école du dimanche. Midisharuna geng mej bashtamunka asuzochoska gartalov serdelov. J'ai demandé à Marie de venir lire les textes bibliques de ce matin. Je vais vous lire Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier dans la plaine, il ne voit rien venir de bon, il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Et le deuxième verset que je vais vous lire, c'est dans Luc, chapitre 6, versets 20 à 26. Alors, Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit : « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Heureux et malheureux. Les textes bibliques de ce matin nous invitent à méditer sur la bénédiction, sur la malédiction, le bonheur, le malheur, avec, on le voit en toile de fond, la question de la justice sociale. On le voit, les injustices sociales ont de tout temps existé. Malgré les systèmes politiques, économiques, sociaux mis en place, malgré même aussi la déclaration des droits de l'homme et ce premier article qui dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité, les inégalités sociales ont de tout temps existé, aujourd'hui encore. Il en est ainsi et il en sera toujours ainsi dans ce monde. Parce que, d'une part, nous sommes tous différents les uns des autres, et malheureusement, plutôt que nous fassions de ces différences que Dieu a voulu, plutôt que nous en fassions des richesses, malheureusement, les hommes en ont toujours fait des inégalités, et d'inégalités, des injustices sociales. Alors comment lutter contre ces injustices sociales ? Quelle est notre part en tant que chrétiens dans ce domaine ? Comment être aussi heureux, béni, éviter malheur, malédiction ? Comment surtout apporter un peu de lumière dans ces ténèbres ? Être ce que Jésus nous a demandé d'être, le sel, la lumière,
en tant que chrétien, mais aussi en tant qu'Église. Comment vivre autrement, déjà au milieu de nous et autour de nous. C'est sur ce thème que je vous invite à méditer ce matin. Ainsi parle le Seigneur. Tout d'abord, les textes du jour nous invitent à réaliser que c'est Dieu qui nous parle et que cela nous invite à élever nos cœurs vers lui, à l'écouter. Le prophète Jérémie reçoit une révélation. Dans cette révélation, il décrit deux parcours de vie, deux choix de vie. Il y a d'abord le chemin qui dit le chemin du malheur, c'est celui de l'homme qui se détourne de Dieu et de celui qui ne compte que sur lui, qui compte sur tout ce qui peut être humain, toutes les richesses, toutes les capacités que les humains ont. C'est celui qui compte là-dessus, qui compte sur lui-même ou qui compte sur les autres et qui se détourne de Dieu. Et le prophète Jérémie nous révèle que cet homme-là, ce choix-là, cette vie-là, ressemble à un arbre dans un désert et quelque chose qui ne voit rien de bon. Il ne voit rien venir de bon, dit le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il dit malheur à lui, malheur à celui qui choisit ce chemin parce qu'il ne verra jamais rien de bon. Puis il y a cet autre chemin que Jérémie place devant nous, celui de la bénédiction, celui de l'homme qui compte sur Dieu, qui fait entièrement confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie. Ce chemin, c'est celui de l'homme qui s'en remet sans cesse à Dieu, qui compte sur sa bonté, sur son amour, sur sa grâce. Celui, certainement, de nos jours, qui a compris le sens du sacrifice de Jésus, qui a fait cette expérience de la nouvelle naissance, qui a fait cette expérience et qui fait l'expérience du pardon de Dieu et de sa bonté, de sa miséricorde au quotidien. C'est celui qui compte sur lui. Il est, nous dit le texte, comme un arbre qui ne cesse de porter du fruit. Et le psaume 1er que nous avons lu aussi nous rappelle la même image. Ces images, elles sont parlantes. Et Jésus aimait bien aussi utiliser ces images. Et ces images nous invitent ce matin à vivre notre vie avec foi. Elles nous invitent certainement tout d'abord à la conversion, à la nouvelle naissance. Mais pour nous qui avons déjà fait cette expérience, elles nous invitent à continuer sur le chemin de la foi, à continuer à compter sur Dieu chaque jour, devant chaque situation que nous traversons, à toujours nous tourner vers lui et ne pas nous attendre aux autres, ne pas nous attendre aux forces humaines, ne pas nous attendre à ce que nous serions capables d'apporter pour résoudre telle ou telle situation. Compter sur Dieu, encore et toujours. Heureux et malheureux. C'est avec beaucoup d'amour et de compassion que Jésus regarde la foule qui est devant lui. Il semble qu'il y a là devant lui toutes sortes de gens. Et c'est alors que Jésus va proclamer ses béatitudes. Alors les béatitudes chez Luc, elles sont un peu différentes que celles chez Matthieu. On a vu ça cette semaine à l'étude biblique. Elles sont beaucoup plus concentrées que celles de Matthieu, les béatitudes de Luc. Elles sont au nombre de 4 et sa particularité, c'est qu'il les fait suivre de 4 malédictions qui correspondent à ces bénédictions. Et c'est avec force et courage que Jésus va encourager tous ceux, quelque part, qui sont victimes des injustices sociales de ce monde, des injustices sociales que nous-mêmes, que l'humain génère sans cesse au fil. Il les encourage en leur disant « Vous êtes heureux. Vous êtes malheureux aujourd'hui,
Mais vous êtes heureux. Pourquoi ? Parce qu'il vous sera fait justice un jour dans le royaume de Dieu. Vous verrez, un jour, vous aurez gain de cause. C'est comme si Jésus disait, écoutez, je m'y engage. Et l'on sait combien les engagements du Seigneur ne ressemblent en rien à tous les engagements que nous pouvons prendre, nous, ou à tous les engagements que prennent aujourd'hui nos hommes politiques pour nous faire tout un tas de promesses afin qu'on puisse leur donner notre voix. Jésus s'y engage. Et dans ce texte, il semble que Jésus s'adresse ensuite à d'autres, à ceux qui vivent bien, à ceux qui vivent sans se soucier des autres, à ceux qui sont favorisés de la vie. Et l'on pourrait se dire alors, mais est-ce un péché d'être favorisé de la vie ? Je ne pense pas que ce soit ce que Jésus veuille dire ici. Il me semble qu'il s'adresse à ceux qui sont favorisés de la vie et qui ne pensent pas à ceux qui le sont moins. C'est à eux qu'il leur dit « malheureux ». Malheureux parce que des jours mauvais vous attendent. Il semble qu'à sa façon, Jésus reprenne ce texte du prophète Jérémie et qu'il les complète. Il les complète d'une part en introduisant la notion de justice dans le royaume de Dieu, mais il les complète aussi en interpellant ceux qui sont favorisés. Il me semble qu'en les condamnant, il veuille nous éveiller notre attention. Il veuille nous inviter à de la vigilance par rapport au danger de l'indifférence. Il me semble que par ces paroles, plus que de vouloir condamner, Jésus veut éveiller notre attention aux autres, en particulier à nous qui, dans nos pays, vivons des situations, nous dirons, favorables quand même, malgré tout, comparé à d'autres. Par ces paroles, Jésus veut éveiller notre attention afin que nous soyons toujours sensibles aux souffrances humaines, aux injustices sociales, à toutes ces injustices qui sont induites finalement par les hommes, par les systèmes économiques basés sur le profit, par la méchanceté, par la violence, par le mépris des plus faibles, des plus fragiles. C'est la façon dont notre monde fonctionne malheureusement. Il nous est demandé de ne pas les suivre. Le Seigneur n'attend pas que nous changions radicalement le monde. N'attend pas que nous changions ce monde qui a été abîmé par le péché, par le mal et par l'orgueil. Il sait que cela est impossible pour nous. Et il sait aussi que cela n'aura jamais lieu dans ce monde. Il sait que c'est lui qui changera ce monde à son retour et au rétablissement de toutes choses. Le Seigneur sait que ce monde se détruira et est en train de courir à sa perte, et on le voit un peu plus chaque jour autour de nous. Et le Seigneur sait qu'un jour, un nouveau ciel, une nouvelle terre adviendra, où la justice habitera. Alors le Seigneur ne nous demande pas de changer ce monde radicalement, mais par contre, il nous invite à être des porteurs d'amour, de joie, d'espérance dans ce monde. Il nous invite à être de celles et ceux qui ont le courage de dénoncer les injustices qui se produisent dans ce monde,
À ce propos, nous ne devons jamais oublier que la défense des ouvriers, les syndicats sont d'origine chrétienne. Ce sont des chrétiens qui se sont réveillés pour dénoncer certains abus, certaines choses. Le Seigneur nous invite à apporter ce que nous pouvons apporter avec nos moyens dans ce monde, afin, quelque part, d'atténuer quelque peu les souffrances de ceux qui nous entourent. Il nous invite à faire preuve d'amour, d'attention aux autres, envers les plus fragiles, les plus pauvres, les personnes en situation de rejet, les personnes qui pleurent. C'est tout un programme politique auquel le Seigneur nous invite, mais politique au sens noble du terme, savoir ne pas être indifférent aux inégalités qui nous entourent. Pour finir, le Seigneur dira à ceux qui l'encouragent et à ceux qui souffrent, « Votre récompense est grande dans les cieux. » Ces paroles, Jésus les adresse bien sûr tout d'abord à ceux qu'il voit autour de lui, qui sont, je dirais, des personnes défavorisées par la vie, en leur disant « Vous êtes heureux, votre récompense, elle est dans le ciel. » Dieu a des promesses toutes particulières pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Et c'est notre part aussi de leur dire, de leur exprimer. Mais Dieu a des promesses aussi pour celles et ceux qui ne sont pas indifférents aux autres. Dieu a des promesses aussi pour celles et ceux qui font preuve de compassion, d'amour dans ce monde. C'est Jésus qui l'a dit dans notre texte de Matthieu au chapitre 25, lorsqu'il parle de ceux qui ont fait donner un verre d'eau à l'un ou à l'autre, à ceux qui ont soif, ceux qui ont apporté quelques actions de bonté dans ce monde. C'est à eux qu'il leur disait, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Heureux et malheureux. Il y a bien deux modes de vie dans ce monde, deux façons de construire sa vie dans ce monde. Et ce choix nous incombe. Il est de notre responsabilité. Choisir de compter sur Dieu, de devenir son enfant, de construire sa vie dans une relation de confiance avec lui. Choisir aussi d'être solidaire de tous ceux qui souffrent et qui nous entourent. Choisir d'être compatissant. Choisir d'atténuer les injustices sociales. Choisir de donner de son temps, de ses biens, afin d'y parvenir. Choisir de considérer chaque être humain à sa juste valeur, c'est-à-dire la nôtre. Alors oui, nous ne changerons pas le monde, mais nous le rendrons un peu plus humain, un peu meilleur. Et notre récompense sera grande dans le ciel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons poursuivre par la lecture des textes en arménien, puis une méditation sur ces textes en arménien. Հայերենով մի շարունակենք հիմա. Երեմիա մարգարեության 17-րդ գլխի 5-րդ համարից մինչև 8-րդ խոսքը։ Տերը այսպես կսե. անիծյալը լա այն մարդը, որ մարդու կապավինի ու
ու մարմինը իրեն բազուկ կնե, որուն սիրտը Տիրոջ մենք կխոտորի։ Անիկա անապատի մեջ Մոշենիի պես պիտի լա, ու երբ աղեկություն գա, պիտի չտեսնե, եւ անապատին այրված տեղերը աղի ու անբնակ երկրի մեջ պիտի բնակի։ Օրհնյալը լա այն մարդը, որ Տիրոջը կապավինի, ու անոր, որուն վրա հույսը կդնե։ Անիկա ջուրերու քովը տնկված ծառի պես պիտի լա, ու իր արմատները գետի քով երկնցնելով տաքության գալը չի տեսներ, հապա անոր տերևը կանաչ կլա, ու երաշտության տարին նեղություն չի քաշեր, ու միշտ պտուղ պիտի տա։ Հաջորդ հատվածը Ղուկասի ավետարան 6-րդ գլուխ 20-ից 26-րդ խոսքերը։ Ինքն իր աչքերը դեպի իր աշակերտները վերցուց ուսավ. Երանի է ձեզի աղքատներուդ, վասնզի ձերն է Աստծո թագավորությունը։ Երանի ձեզի, որ հիմա անոթի եք, վասնզի պիտի կշտանաք։ Երանի ձեզի, որ հիմա կուլաք, վասնզի պիտի խնդաք։ Երանի ձեզի, երբ մարդիկ ձեզ ատեն ու երբ ձեզ իրենց ընկերությունեն մերժեն ու նախատեն և ձեր վրայով գեշ անուն հանեն որդին մարդոյ պատճառով։ Ուրախ եղեք դուք այն օրը ու ցնծացեք, քանզի ձեր վարձքը շատ է երկինքը, վասնզի իրենց հայրերը այդպես կնեին մարգարեներուն, բայց վայ ձեզի հարուստներուդ, վասնզի ձեր մխիթարությունը առած եք, վայ ձեզի, որ կուշտ եք, վասնզի պիտի անոթենաք, վայ ձեզի, որ հիմա կծիծաղիք, վասնզի սուգ պիտի ինեք ու լաք, վայ ձեզի, երբ մարդիկ ձեր վրայով աղեք խոսին, վասնզի իրենց հայրերը այդպես կնեին սուտ մարգարեներուն։ Անիդյալը լա եւ օրհնյալը լա։ Աստծո խոսքը այսօր մեզ գրավիրե խորհրդածելու այս նյութին շուրջ, որ նկատի առնելու ենք, որ այս կյանքին մեջ երկու դարբեր ջամփաներ կան, երկու դարբեր կյանք ապրելակերպ, որ ամեն մեկս ընտրելու ենք այս կյանքին մեջ։ Կամ մարդու ապավինել, կամ Աստծո ապավինել։ Անիդյալը լա այն մարդը գսե Աստծո խոսքը, այն մարդը, որ իրեն կապավինի, կամ իր ուժերուն կապավինի, կամ մարդոց ուժերուն կապավինի, այն, որ ուրիշներուն կապավինի, այս ուղղությամբ դրոջ մեն գխոդորի, և անիգա գսեդերը անաբադի մեջ Մոշենիի պես բիդի լա, այսինքն բիդի գործվի, բիդի դանչվի և անպայման ուսախապ բիդի լա իր կյանքին մեջ։ Իսկ երկրորդ Աստծո խոսքը գսե օրհնյալը լա այն մարդը, որ դիրոջը կապավինի։ Այն մարդը անի, որ կապավինի դիրոջը ողորմության, դիրոջը սիրուն, դիրոջը բարության, ան, որ իր ամբողջ հույսը միայն Աստծո վրա գտնե։ Ան գհավադա Հիսուս Քրիստոսի, ան գհավադա իր բրգության, և անիգա գսեդերը ճուրերուկով դնգված ձարի պես բիդի լա, միշտ բդուղ բիդի դա։ Երանի ձեզի, Հիսուսը նույն խոսքերը գարձես գարնե, և Հիսուսի խոսքերը ավելի ցույց կտան մեզի, թե այս նույն ճշմարտությունը իրականություն մնե, կամ դերոջ ապավինել, կամ մարդոց ապավինել, սակայն Հիսուսոս գավելցնե,
Sus dalov mezi te ais gyank miag gyank ce. Urish gyank manalga. Vorun negadeluyenk. Havide nagan gyank. İrtaka voruciună. Եվ հոն բիդիելա գսեդերը ջշմարիտ արտարությունը, որովհետև գիտենք եւ գտեսնենք ամեն օր այս աշխարհը ինչպես անցյալի մեջ, ինչպես այսօր, ինչպես վաղը միշտ անիրավություններով լեցված պիտի լա, որովհետև մենք մարդս անիրավություններ ստեղծենք դժբախտաբար։ Եվ Հիսուս մեզ գկաչալերե եւ գկաչալերե անոնք որոնք այս աշխարհի մեջ կդարաբին անոնց ասելով թե եթե այսօր կդարաբիկ այո անշուշտ գիտեք որ օրը արդարություն պիտի լա օրը նոր երկինքը եւ նոր երկիրը պիտի լա Սակայն նույնադեն իր խոսքերուն մեջ Հիսուս գկաչալերե նաեւ մեզի մենք որ լավ գաբրինք մենք որ նեղության մեջ չենք մենք որ մեր ուզածը ունենք գկաչալերե մեզ որբեսի անդարբեր չմնանք ուրիշներուն Այս ուղղությամբ որ դերը գսե անիդեալ եթե անդարբերը լանք ուրիշներուն Այս խոսքերով դերը մեզ այսօր գկաչալերե եւ գհրավիրե որ նախ իրեն ապավինենք ամեն բանի մեջ ամեն բանի համար լման գերբով հավատք ունենանք Եվ նույնադեն անդարբեր չլանք անոնց որոնք գդարավին մեր գրծածը ընենք մեր գրծածը բերենք նույնիսկ եթե գիտենք թե ամբողջ աշխարհը պիտի չփոխենք սակայն մեր գրծածը ընենք մինչև որ դերոջը կա եւ այնադեն խոստում ունենք այն խոստումն է որ մեր վարձքը շատ պիտի լա երկինքը Ինչ որ ալղոս կնենք, որ մը վարսկ պիտի արնե երկինքի մեջ, հավինանականության մեջ։ Դեր օրհնե իր խոսքը և կաչալերե մեզ, որ լավ ջամպան ընդրենք, լավ ապրելագերբը ընդրենք, հավատքով և երբեք անդարբեր չլալով, դեր օրհնե իր խոսքը Amen. Je vous invite à avoir un temps de méditation maintenant par rapport à ces textes que nous avons lus, méditer, que le Seigneur conduise aussi nos réflexions, nos prières pendant ce temps, que nous pensions aussi que nos prières participent à apporter un peu d'espérance dans ce monde, un peu de lumière dans ce monde. Vargan le rucham mech e farot ki mech manank.
ensemble. Vot ki gainin karot kiamash. Jek navrel kezi parkudank ku hoskitamash. Kezi parkudank vortunes merast fază mer hairă. Jeptun văstahelies. Havadarimes. Parkudank ovder vorjete jevjerps keziga văstahink, keziga bavinink. Jerpe kusa hapcenk ăllash, jevcenk ırnar ăllal. Cani vortun havadarim astvazănes. Noroke ovder mermeci aiz havad ka aiz văstautiune. Jev shonure ovder vor jerpek na jev andar per çemenank. Anons voronk gădarabin aiz ashharimeci. Aba shonure ovder vor mergărțazenenk, shonure vor văgayenk anons, kachalirenk anons, shonure ovder vor oknenk anons. Shonure ovder vor lusavorenk. Mez artun ba eovdesh, mince vortun cas. Iisus Christus nous. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes. Nous voulons être reconnaissants pour tous les bienfaits que tu nous accordes. Te remercier de t'être révélé aussi à nous et d'avoir mis au fond de nos cœurs cette espérance en toi. Merci parce que tu es digne de toute notre confiance. Parce que lorsque nous faisons confiance en ta grâce, en ton amour, nous savons que nous ne serons jamais déçus. Et nous te remercions pour cette fidélité que tu as envers nous. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à non seulement être reconnaissants de cela, mais aussi à ne pas être indifférents à ceux qui nous entourent, à ceux qui ne te connaissent pas, à ceux qui sont malheureux aussi dans ce monde, à ceux qui souffrent dans ce monde autour de nous. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de ne jamais être indifférents, mais non seulement de prier pour eux, mais aussi de faire notre possible pour apporter un peu de lumière, un peu d'espérance, un peu d'amour autour de nous. Veuille remplir nos cœurs de ton esprit afin que nous puissions le faire au quotidien. Accorde-nous aussi la grâce de réellement considérer ces différences qu'il y a entre nous comme des richesses que tu nous as données et non comme des inégalités ou des injustices. Mais apprends-nous aussi au sein de l'Église, au sein de nos familles aussi à vivre réellement ces différences comme une belle richesse que tu nous as donnée. Te demandons cela en ton nom. Amen. Voilà, nous allons terminer par la prière du Notre Père que nous dirons en français et que nous chanterons en arménien.
Himamerder Iisus Hristosi շնորհքը Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Օգուտին հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ ըլլա հիմա եւ հավիտյան. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi seul me suffit, car toi seul me suffit. Mon Dieu nous croit.